Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang keseimbangan, balance dan imbalance, kali ini kita akan belajar sikit tentang bab supply zone and demand zone. Ini yang selalu kita lukis dekat MT4. Ascending zone. Ascending zone terbagi kepada dua. Pertama ialah supply zone. Maksudnya tempat-tempat di mana supply menguasai pasaran ataupun supply lebih besar daripada demand. Yang kedua ialah demand zone, tempat di mana demand menguasai pasaran ataupun demand lebih besar daripada supply. Okey, untuk supply zone dia ada dua. Yang pertama adalah rally base drop. Contohnya di sini, price naik ke atas buat rally, and then price buat base, and then price turun ke bawah. Dia drop. So zone yang atas, tempat dia atas ni, kita panggil dia rally base drop. Kalau saya tukar kepada MT4, kita tengok ada tak rally base drop. Yes, you ada rally base drop dekat sini. Let's suppose this is rally, price buat base, and then the drop ke bawah. So this is RBD. Saya padam dulu yang lain. Okay, this is RBD. Sebenarnya ada cara lagi lah lebih detail macam mana nak lukis benda lah ni, but this is just introduction ataupun macam mana kita nak entry lebih sharp nanti dekat supply zone, dekat demand zone semua lah. So macam ni dia ke bawah, ini supply zone yang kedua. Dia drop, dia buat base dia bersepah-sepah, tapi kita nak ambil yang last sekali, and then dia drop ke bawah. So ambil candlestick biru ni, ambil candlestick biru merah ni. This is your drop base drop. Okay, drop base drop, DBD, drop base drop. Ini adalah supply zone. Okay, ini juga adalah supply zone. Dia ada dua jenis, rally base drop, drop base drop. Okey. Untuk demand zone dia ada dua, sama juga dia ada dua, cuma yang untuk demand zone dia ada, pertama adalah drop base rally. Kalau saya tukar balik lukisan kita, ini adalah drop base drop tadi. Untuk demand zone kita ada drop base rally, dan juga rally base rally. Rally base rally. Kalau tukar kepada chart MT4, kita ada kat sini contoh. Kita ada drop base rally, price naik ke atas. So this is your DBR, drop base rally. Drop base rally. Okey, dekat mana kita nak tandakan zone? Okey, kejap. Kita tengok lagi rally base rally. Rally base rally contohnya di sini. Okey. Kalau saya tarik kotak sini, ni sini adalah kita punya rally base rally. Nanti saya akan ajarlah macam mana nak lukis. So rally base rally price naik atas, rally, and then dia buat base, keseimbangan kat sini. Saya boleh letak kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. RBR, ini adalah kita punya RBR, rally base rally. RBR, rally base rally. So inilah tempat-tempat supply zone dan juga tempat-tempat demand zone. Kita ada dua, simple, very simple. Supply, rally base drop dengan drop base drop. Kenapa nama dia supply? Sebab dekat sini price turun bawah, laju turun bawah, dia keluar daripada RBD. Maksudnya atas ni adalah supply. Kita dah belajar tadi bab berapa, siapa yang lebih kuat dia akan menang. So bila price supply lebih kuat daripada demand, price terjun ke bawah, maka ianya adalah supply zone. So ni namanya RBD, dan ini juga adalah drop base drop, DBD. Yang buy pula bila price keluar daripada kawasan demand zone, dia buat drop base rally, nama dia drop base rally. Yang bila dia naik atas, rally base rally. So macam mana kita nak gunakan dekat kita punya entry MT4, nanti kita akan ajar, but dekat mana-mana yang penting. But the most untuk video ni saya nak ajar tentang decision. Apa itu decision which is very penting. Okay, so let's suppose katakanlah you ada price bergerak. Kita dah belajar tadi tentang balance dan imbalance, keseimbangan dan ketidakseimbangan. Let's suppose katakanlah price price naik atas, membuat rally, and then price sideways. Bila price buat sideways saja, maka you tahu price dah tengah buat keseimbangan. Maksudnya price berada dalam keadaan standstill, dia tengah seimbang. So bila price tengah seimbang, kita relax saja. Apa kita relax? Bukan relax, maksudnya kita biar saja price bergerak dalam keseimbangan. Maksudnya dalam keseimbangan tu kita tak ambil apa-apa action. Tapi kita tahu bahawa bila berlakunya keseimbangan yang lama, maka price akan berlaku lagi ketidakseimbangan. Sebab bila orang banyak jual beli dekat sini, tiba-tiba mesti ada yang satu tak cukup, sama ada demand ataupun supply. Mesti salah satunya tidak mencukupi, tidak dapat menampung sama ada demand ataupun supply. Let's suppose katakanlah tiba-tiba price
turun ke bawah. Dia break di support, ataupun saya buat kotak kat sini. Dia dah break kita punya support. Bila price dah break kita punya support, telah berlaku ketidakseimbangan. Maksudnya dah berlaku dah. Ini dipanggil decision. Decision maksudnya price break ke bawah. Bila price break ke bawah, kita tengok kita punya base. Mana satu yang price daripada bawah ke atas break ke bawah. Ini dia. Yang ni, rally base drop. So ni lah kemungkinan jadi rally base drop. So apa kita buat ialah, bila price datang balik lagi, masuk, biasanya price akan masuk balik dalam kawasan ni, and then price akan terjun ke bawah. Dia akan jadi rally base drop. So macam itulah kita guna supply zone dan demand zone. Kita mencari decision. This is very important. Sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Okay, alright. So sebagai contoh dekat sini, kita ada price ketidakseimbangan sini. Mula-mula kita ada seimbang, price seimbang. Price naik atas, turun bawah, price dalam keadaan satu baris ni. Ada support dekat sini kan. Tiba-tiba you perhatikan price close di bawah zone kita. Okay, zone kita dia dah close di bawah daripada zone. Bila dia keluar daripada zone, maka dah telah berlaku ketidakseimbangan. Maksudnya dah jadi rally base drop. Okey, mengikut supply zone, mengikut hukum supply zone, demand zone, bila price masuk balik ke kawasan tersebut, kita akan sell. Maksudnya kita akan sell at supply zone, buy at demand zone. Ini adalah hukum supply and demand. Sell at supply zone, buy at demand zone. Ini adalah hukum basic supply and demand trader. Di sini telah berlaku price naik ke atas buat base, turun bawah, close di bawah, maka berlaku ketidakseimbangan. Bahawa kita dah tahu ini dah jadi supply zone. Bila price masuk balik, kita akan sell, letak stop loss dekat atas, something like that. Okay, and then price turun bawah lagi, turun bawah lagi. Di sini price buat drop. Dia dah start buat sideways, keseimbangan. Tiba-tiba price drop ke bawah. Price drop ke bawah mencari apa? Mencari demand zone. Drop base ready. Di sini drop base ready. So let's suppose katakanlah price naik kat sini, price sideways lagi. So apa kita buat lah, kita tunggu lagi dia break ke bawah, and then kita sell ke bawah. So follow je macam tu. Maksudnya di sini kita ada drop base rally. Bila price masuk ke bawah balik, kita buy. Ini adalah buy at demand zone. Kalau ini sell at demand zone, sell at supply zone. So ini contoh tadi, buy at demand zone. So kalau you nak buy dekat this area, boleh juga apa you buat, tukar pada time frame kecil. Perhatikan masa price sideways. Price sideways lama kat sini, atas bawah. Tiba-tiba price keluar daripada kawasan keseimbangan. Ini dipanggil dah keluar. So this is the decision. Bila price keluar, maksudnya kita standby untuk buy. Price patah balik, kita akan buy at demand zone, and then price sambung ke atas. Macam itulah konsep buy at demand zone, sell at supply zone, which is lepas ni kita akan belajar lebih detail. Sebab nanti kita akan banyak lagi supply zone, banyak demand zone. Mana satu bila you try entry, macam contoh kat sini, you ada supply zone, price keluar ke bawah, masuk balik, kita akan sell. Okay, tetapi ada pula nanti yang bila the price dah sampai sini, dia sell pula kat sini, kena stop loss. So ramai yang akan confuse, ramai apa semua. Nanti kita akan belajar mana demand zone yang penting, mana supply zone yang penting, di mana you kena combinekan dengan support and resistance. Dari situlah akan datang setup king. I think that's it for today. Very simple video tentang supply zone dan demand zone. Just nak tahu saja, bukan kita nak entry ataupun kita. Sebab entry nanti kita akan guna killer setup. Okay, killer setup, fake out campur dengan manipulation, campur QM campur dengan king. Okay, begitu kembali bertemu kembali seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.